أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على عباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون بل كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من أجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تسوى نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على أرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين فأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرقائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يسن في السجود وضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه معا وأن تكون يداه منشورتين لا مقبوضتين وأن تكون أصابعهما مضمومة لا مفرقة وأن تكون متجهة إلى القبلة وأن يجافي الرجل بين مرفقيه وجنبيه وبين بطنه وفخذيه وأن يرفع ساعديه عن الأرض وعكسه المرأة وأن يفرق بين رجليه بقدر شبر وكذلك بين ركبتيه وأن يضع يديه حذو منكبيه ونصب رجليه وتوجيه أصابعهما للقبلة والاعتماد على بطنهما وأن يكشف يديه ورجليه وستر كل ركبتيه وأن يسجد على جميع جبهته وباطن أصابع يديه ورجليه وفتح بصره والتسبيح وأن يأتي بالذكر المأثور وأن يجتهد في الدعاء. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga selalu tercurah ke hariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, para sahabat, kerabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau dari dahulu sekarang sampai akhir zaman. Hadirin jemaah sekalian rahimakumullah, menyambungi pengajian kita di dalam kitab Taqriratus Sadidah sampai kepada kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sujud. Sujud seorang hamba kepada Tuhannya adalah amal yang paling luar biasa dan semulia-mulia pengabdian yang dilakukan makhluk terhadap Khaliqnya. Karena sujud ini merupakan simbol ketundukan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Alaq ayat 19, wasjud waqtarib, wasjud waqtarib, dan sujudlah serta dekatkanlah dirimu kepada Tuhanmu. Nah, karena itu ketika bersujud dalam salat itu memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksiru ad-du'a, rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud. Di situ paling dekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ia sedang sujud. Fa'aksirud du'a, maka di dalam sujud hendaklah kita memperbanyak doa. Fa'aksirud du'a, ujar Nabi, perbanyaklah doa ketika kita sedang sujud. Karena waktu itu kita sedang berada di waktu dan tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara keutamaan dan keistimewaan atau fadilat orang yang bersujud antara lain, yang pertama, sujud itu adalah bagian daripada ibadah. Terutama sujud ini ada ibadah khususnya di dalam salat. Kalau di luar salat namanya sujud syukur atau sujud tilawah. Bagi orang yang baca Al-Quran, ketika di situ ada perintah sujud, maka disunnahkan sujud, namanya sujud tilawah. Atau juga sujud syukur, nah, sujud juga. Nah, jadi keistimewaan sujud ini adalah ia merupakan bagian daripada ibadah, bahkan ibadah yang luar biasa istimewa. Ini tergambar saat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau bersabda, la yasluhu li basharin an yasjuda li basharin walau saluha li basharin an yasjuda li basharin la amartul mar'ah an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alaiha. Ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sepantasnya bagi manusia bersujud kepada sesama manusia. Kita kada boleh, haram hukumnya sujud dengan makhluk, terutama kepada manusia. Jangankan sujud, ruku' aja kan kada boleh, haram hukumnya. Nah, ruku', jadi sebatas ruku', mulai ruku' itulah, atau mendekati ruku', apalagi sujud magilnya, jadi haram hukumnya. Men sedikit aja bangnya menunduk
memberikan penghormatan kepada orang lain. Nah itu kada apa-apa. Nah, nang kada boleh itu kayak rukuk, nah, apalagi sujud. Ujar Nabi, tidak sepatutnya bagi manusia bahwasanya ia sujud kepada manusia yang lainnya. Seandainya patut manusia sujud kepada sesama manusia, ujar Nabi, sudah aku perintahkan seorang perempuan, seorang istri itu bersujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besarnya haknya atas istrinya. Karena besarnya hak suami atas istri, andai kata ujar Nabi diperintahkan sujud kepada manusia, tentu sudah aku perintahkan bahwa seorang istri itu sujud kepada suaminya. Cuma tidak dibolehkan sujud kepada sesama makhluk, sesama manusia. Nah ini menunjukkan hadis ini bahwasanya nilainya, tingginya nilai sujud itu. Karena nilai sujud itu tadi sebagai suatu ibadah khusus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sujud tadi kepada makhluk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keistimewaan sujud itu adalah posisi yang terdekat seorang hamba terhadap Tuhannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Tuhannya adalah dalam keadaan dia sujud. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Nasa'i dan Ahmad. Nah, hadis ini menunjukkan pulang betapa tingginya nilai sujud itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena dia merupakan satu daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga, orang sujud itu adalah bergugurannya dosa saat seorang hamba itu sujud. Ketika seorang hamba sujud di dalam salatnya, maka disitulah gugurnya dosa-dosanya. Jadi dosa-dosa seorang hamba itu berguguran ketika dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan fakullama raqa'a aw sajada tasaqatat anhu. Sesungguhnya tatkala seorang hamba berdiri salat, didatangkanlah dosa-dosanya. Kemudian dosa-dosanya itu diletakkan di atas kedua bahunya. Ketika kita sembahyang nih, dosa-dosa kita didatangkan, diandak di atas kepala kita. Itu ketika kita berdiri salat. Kemudian dosa kita ketika kita berdiri salat itu diandak di atas kepala dan di kedua pundak kita. Jadi di kepala dan di pundak kita kiri kanan. Kemudian ketika ruku' dan sujud, dosa-dosa tadi gugur berhamburan. Ketika kita ruku', ketika sujud, nang di kepala, nang di bahu tadi guguran. Nah ini keistimewaan orang nang ruku' dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosanya guguran. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya. Kemudian keistimewaan sujud yang keempat adalah meninggikan derajatnya. Nah, tadi menggugurkan dosanya, kemudian meninggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'dan bin Abi Talhah Al-Ya'muri rahimahullah taala menceritakan, laqitu Thawban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lahu hadithni bi haditsin asallahu an yanfa'ani bihi. فقال عليك بالسجود فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
Aku pernah menjumpai Thauban radhiyallahu taala an. Sayyidina Thauban ini adalah bekas pelayannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku bertanya kepadanya, aku berkata kepadanya, ini ujar Ma'dan bin Abi Talhah al-Ya'muri, ceritakan kepadaku suatu hadis, sampaikan aku hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Thauban ini orang yang dekat dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat menjadi pelayannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ceritakan kepadaku satu hadis yang mudah-mudahan Allah akan memberikan manfaatnya kepadaku dengan berkat hadis tersebut. Lalu Thauban radhiyallahu taala anhu menjawab, faqala alaika bis-sujudi. Nah, ujar Thauban, hendaklah engkau bersungguh-sungguh memperbanyak sujud. Karena aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nah ini karena ujar Thauban, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan. Tidak ada seorang hamba yang bersujud kepada Allah. Artinya tidaklah seorang hamba yang bersujud kepada Allah dengan sekali sujud, melainkan Allah akan mengangkatnya beberapa derajat dan menghapuskan beberapa dosa-dosanya. Jadi sekali sujud diangkat Allah Ta'ala derajatnya. Begitu juga dihapuskan segala dosa-dosanya. Nah, ini luar biasa. Kemudian keistimewaan yang kelima, orang yang sujud itu, orang yang memperbanyak sujud itu adalah sujud itu merupakan wasilah atau perantara syar'iyah, perantara untuk dapat berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang hendak tak kumpul dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah dia memperbanyak sujud. Berdasarkan hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu taala anhu, beliau mengisahkan, kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقتك في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فأعني على نفسك بكثرة السجود. Nah, ujar Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, saya pernah bermalam dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku, ujar Sirin, membawakan air wudunya. Dengan air itu Nabi berwudu dan dengan air itu Nabi bersuci. Maka beliau bersabda kepadaku, nah setelah menerima banyu daripada Rabi' bin Ka'ab al-Aslami itu, ujar Nabi, faqala li sal, ikam mintalah kepadaku, apa nah hendak kam pinta, ikam hendak apa, menakuni lawan Rabi'ah bin Ka'ab tadi, kam hendak apa lawan aku, atau hendak minta apa. Nah, lalu ujar Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ulun kada minta apa-apa lawan pian wahai Rasulullah, ulun nak bakawan pian jakin dalam surga. Itu jenang ulun pinta. Sebagaimana ulun bakawan pian di dunia ini, ulun minta juga bakawan ulun pian dalam surga. As'aluka murafaqataka fil jannah. Nah, lalu ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala aw ghaira zalik, adakah nang lain pada itu lagi? Halo, ada nang lain lagi, nak minta apa ikam, minta doakan apa? Kada, ujar Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ulun nang meminta itu aja. Pokoknya ulun nak bakawan pian kini dalam surga. As'aluka murafaqataka fil jannah.
Itu aja permintaan ulun kada macam-macam sebuting aja. Yakni hendak bakawan pian kina di dalam surga. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala fa'ilni ala nafsika bikasratis sujud. Lamun nang kaya itu ujar Nabi, lamun ikam hendak bakawan aku, tak kumpul lawan aku di dalam surga, fa'ilni ala nafsika bikasratis sujud. Bantulah aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud. Artinya kada cuma-cuma, kada gratis, kada. Kalau pang mentang-mentang orang minta doakan as'aluka murafaqataka fil jannah, artinya ada syaratnya juga. Lamun hendak bakawan lawan aku, jangan Nabi dalam surga, bantu aku untuk mewujudkan keinginanmu itu dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang yang banyak sujud kepada Allah taala kena bakawan lawan Nabi dalam surga. Nah, itu diantara keistimewaan orang nang apa ngarannya tuh nang banyak sujud. Nah, atau keistimewaan sujud. Nah, kemudian kita sambungi yusannu fis sujud. Apa-apa nang disunnahkan di dalam waktu sujud. Wad'u rukbatayhi thumma yadayhi, meletakkan dua lututnya kemudian dua tangannya. Nah, jadi sujud itu nang badahulu itu lutut. Jadi ke tempat sujud itu yang didahulukan adalah lutut. Kemudian dua tangan. Terkecuali kita dalam keadaan uzur. Sudah tuha lamak benar umpamanya itu kalau kawalin tuh badahulu pasti tangan badahulu berjangkau. Berjangkau badahulu. Nah, itu kada apa-apa. Jadi nang sunnatnya kalau kita masih kuat itu lutut dulu. Nah, lutut dulu. Kemudian baru dua tangan. Summa jabhatihi, kemudian setelah dua tangan hanyar dahi. Wa anfihi ma'an, dahi dan hidung itu beimbai bersamaan. Nah, yang pertama tadi lutut, kemudian yang kedua tangan, kemudian yang ketiga dan keempat dahi serta hidung ini bersamaan beimbai. Wa antakuna yadahu mansyurataini, dan keadaan kedua tangannya itu mansyurataini, terbuka. Nah, terbuka kalau lah. Nah, kada bakaus kaki, tapi kalau bakaus kaki aja, kada bakaus tangan. Tapi kalau bakaus tangan kada apa-apa juga, karena sunat aja, sunat terbuka. Kemudian la maqbudataini, tidak menggenggam. Jadi kada beganggam kayak ini kada lah. Nah, jadi diurai, dibuka kayak ini nah. Wa an takuna asabi'uhuma madmumatan la mufarraqatan, dan keadaan jari-jari tangan keduanya itu dikumpulkan, jangan diranggangkan. Nah, jadi dikumpulkan, jangan diranggang kayak ini. Nah, kayak ini ya kalau nacap napan inilah. Jadi berapat, berapat itu sunat. Kemudian pulang wa antakuna muttajihatan ilal qiblati, jari-jarinya ini menghadap ke arah kiblat. Wa an yujafiyar rajulu baina mirfaqaihi wa janbaihi wa baina batnihi wa fakhizaihi, dan meranggangkan laki-laki antara sikutnya, aja dua sikutnya diranggangkan, wajambaihi, dan dua lambungnya dan dua parutnya. Jadi sikut ini diangkat dan diranggangkan. Nah, beda kalau bebinian dirapatakan. Nah, untuk menahan itu tadi atau bebinian beda. Kalau laki diranggangkan dan diangkat sikutnya tadi. Wa an yarfa'a sa'idaihi 'alal ardi, dan bahwa ia mengangkat lengannya, dua lengannya daripada lantai. Jadi diangkat, jangan ini diandak ke lantai, mulai kayak kucing kan, mulai kayak anjing itu, nah kayak itu. Nah jadi ini diangkat
dua lengannya. Wa aksuhul mar'ah. Nah, kalau bebinian kan itu tadi berapat. Beda. Atau lawanan daripada lalakian. Wa ayyufarriqa baina rijlaihi biqadri shibrin. Dan orang yang sujud tadi sunat merenggangkan antara dua kakinya biqadri shibrin, dengan sekedar shibrin, sekilan. Nah, jadi sekilan, ranggang batis. Nah, sujudnya itu batisnya ranggangnya, ada juga yang berepat nang ini, nah ada juga. Nah, cuman di sini sunat beranggang sekedar sekilan. Itu sunatnya. Kecuali misalnya kita kada pakai dalaman, ini betapih aja, besalor dalam kada. Nah itu maka ada sunat lagi, wajib berepat. Kalau pina ada yang melihat kena di belakang tuh aja orang. Ada beselawar sidin ini. Nah jadi kalau kita jarang kalau beselawar betapih beselawar jadi dalamnya. Ini rata-rata kalau beselawar bertahan betapih. Nah jadi kalau kita kada berdalaman tadi maka bukan sunat lagi, bisa wajib merapatakan batisnya tadi. Kalau pina ada nama hintipakan atau ada angin yang meniup pina terbuka, nah jadi dirapatakan. Nah kalau kita dalam kondisi yang itu tadi berselawar aja dalam pulang ya kalau, nah itu batas kaki itu sekedar sejengkal atau sekilan bahasa kita. Wa kadzalika baina rukbatayhi, demikian juga di antara jarak kedua lututnya. Kurang lebih itu aja. Sama. Wa an yadha'a yadayhi hadwa mankibaihi, dan bahwa ia meletakkan kedua tangannya sejajar dengan pundaknya. Pundak kalau lah. Nah, sejajar, tangan tadi sejajar dengan pundak. Wa nasbu rijlaihi wa tawjihu asabi'ihi malil qiblah, dan menegakkan dua kakinya, tegakkan. Wa tawjihu asabi'ihi malil qiblah, dan menghadapkan jari-jarinya tadi ke arah kiblat. Jari jemari kakinya tadi yang sudah ditegakkan dihadapkan ke arah kiblat. Wal i'timadu ala batnihima, dan bersungguh-sungguh menekan perut jari tadi, jadi perut jarinya ditekan. Wa an yakhshifa yadayhi wa rijlaihi, dan bahwa ia menutup kedua tangannya, wa rijlaihi, dan kedua kakinya. Wa satru kulli rukbatayhi, dan menutup seluruh daripada dua lututnya. Wa an yasjuda ala jami'i jabhatihi, dan bahwa ia sujud tadi atas keseluruhan keningnya tadi. Wa batini asabi'i yadayhi, dan batin dalam bagian dalam ujung-ujung yadayhi, dan tangannya dan kedua kakinya. Wa fathu basarihi, dan sunat pulang membuka matanya ketika sujud. Jadi jangan berpajam jualah, walaupun sujud tetap mata itu sunat dibuka. Wa qila, ada juga yang mengatakan yanzuru ila anfihi, pandangannya ke arah hidung. Jadi waktu sujud itu kemana? Pandangannya ada yang mengatakan ke arah hidung. Pokoknya dibuka lah mata, jangan berpajam. Kalau pina ada tikus lalu masuk atau wa tasbih, dan membaca tasbih. Wa an ya'tiya bidzikril ma'thur wa an yajtahida fid du'a. Jadi membaca tasbih yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga bersungguh-sungguh di dalam sujud itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Apalagi sujud terakhir, doanya kalau kita dalam hati aja lah.
Kalau doa bahasa kita itu lebih lebih paham gitu lah. Kalau bahasa Arab ini kalau kada paham, jadi yang lebih khusyuk itu berdoa dalam hati aja dengan bahasa kita, berdoa di dalam hati kita. Jadi banyak-banyak berdoa di dalam sujud. Az-zikru ma'suru fihi. Adapun zikir nang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacaan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali. Kemudian ada sambungannya lagi, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah ya, jadi panjang tuh sujud lah. Nah, selain yang subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi 3 kali tadi, ada lagi tambahannya, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma laka sajadtu, ya Allah, untukmu aku sujud, untukmu aku bersujud, wa bika amantu, dan bagimu aku beriman, wa laka aslamtu, dan untukmu aku menyerahkan diri, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, telah bersujud wajhiya lilladzi khalaqahu, muka yang ia telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka aku, wajah aku ini sujud kepada Allah taala, lilladzi khalaqahu, yang ia Allah telah menjadikannya, wa sawwarahu, dan merupakannya, menggambarkannya. Kayak apa mukanya bagus benar kok Allah taala menggambar. Kada ada yang samanya muka, berataan mirip jar kambar, tapi ada aja kena perbedaannya diberikan oleh Allah taala. Nah, masing-masing. Jadi di antara yang banyak-banyak ini, kada ada yang samanya. Itulah kehebatan Allah taala, kesempurnaan Allah taala menjadikan makhluknya nang bangaran manusia ini. Wa syaqqa sam'ahu, dan Allah pulang nang membukakan sam'ahu, pendengarannya. Jakanya kada dibukakan Allah taala kada mendengar. Nah, wa basarahu, dan Allah pulang membukakan penglihatannya sehingga kita bisa melihat, bihaulihi wa quwwatihi, dengan anugerah, dengan berkat kekuatan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah adalah zat pencipta segala makhluknya yang paling baik. Nah, ini adalah bacaan sujud atau kesunahan-kesunahan yang ada di dalam sujud. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Insyaallah kita sambungannya. Bertahlil sedikit lah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, 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 la ilaha